necesito este principio. Temos bateria muito. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, alors il y avait deux demoiselles ici qui habitaient à la maison bourgeoise havia duas irmãs solteironas lá, et elles ont donné leurs biens à l'église pour faire une maison pour la formation pour les jeunes. e elas, antes da morte delas, deram o terreno e os batimentos à igreja para fazer uma escola de formação para a juventude. Alors le but était de s'occuper des jeunes qui avaient été orphelins pendant la guerre. O objetivo era de se ocupar da juventude que ficaram orfelinos durante a guerra de 14-18. Voilà, reconstruire la France. Reconstruir a França, voilà, et todos como. Voilà, oui. Mais après, donc, c'est surtout été une formation agricole. Pois, principalmente uma formação agrícola. Mais l'agglomération de Lyon, venant à la campagne, Mas o pessoal, os habitantes de Lyon e arredores vinham aqui. voilà. Alors l'agriculture, l'élevage ici, fini. Hein, c'était la fin. Alors donc, d'où l'idée de transformer ce lycée en production horticole. Bom, a partir daí, quando viram que a agricultura não dava resultado, transformaram o liceu em produção hortícola, quer dizer, plantas e flores para os jardins, como viram. Voilà, vers 1970. Quoi. 1970. Voilà. Alors, les jeunes ici sont de 14 à 20 ans. Ici, vous êtes sur le point le plus haut de Saint-Gilles-Laval. Este é o ponto mais alto de Saint-Genis-Laval. Et ici, c'est l'emplacement d'un ancien fort É o sítio do antigo forte, qui a été construit en 1873. Pourquoi? construído em 1973. Lors de la guerre de 1870, Na guerra de 1870, les Prussiens ont envahi la France. a Prússia invadiu a França. Et après, bien sûr, la paix, il était décidé de construire tout autour de Lyon Foi decidido construir à volta de Lyon, des forts tels que fortes celui-ci. como este. Vous avez, on aperçoit l'entrée du fort qui était ici. Tinha aqui a entrada do forte Et il y avait des fossés tout autour, comme un e fort tinha féodal. fossos para impedir a passagem. Ça n'a jamais servi. Nunca serviu. Alors historiquement, bien sûr, c'est ici que s'est passé le plus grand drame, Historicamente aqui aconteceu o maior drama, le massacre du fort de Côte-Lorette, ça s'appelle fort de Côte-Lorette, o massacre do forte de Côte-Lorette, où on extrait 120 prisonniers extraditaram 120 prisioneiros résistants resistentes qui étaient à la prison Montluc que estavam na prisão de Montluc et qui ont été amenés ici et qui ont été massacrés dans une trouxeram-nos maison. para cá e massacraram-nos. Une jeunesse vraiment qui avait envie de savoir, Uma juventude que precisava de qui saber, avait un appétit de connaître l'histoire uma par sede de témoignage, saber, conhecer a história através do testemunho de alguém, avec un respect pour grande l'histoire respeito pela et história. l'événement fabuleux. Ça a été pour moi Um acontecimento. une récompense du travail que l'on fait, Foi uma recompensa do trabalho ce desenvolvido. qui prouve que la jeunesse, quelle qu'elle soit, la vôtre, la nôtre, Prova la que qualquer jeunesse juventude, européenne, la jeunesse mondiale, a juventude europeia, est mundial, consciente, está consciente
qu'il y a des drames qui ne sont ni pardonnables, que não são ni perdoáveis. compréhensibles. Comme nous sommes également très européens, donc Madame la Couture l'est aussi, on a maintenant un président de la République très européen aussi. C'est une nouvelle chance pour l'Europe, je pense, très Temos honnêtement. agora presidente mais virado, mais europeísta. Tanto o Sr. Presidente da Câmara como Madame Lacouture também partilham deste ideal, voltar a dar à Europa a importância verdadeira que deve ter. Et après ces périodes de crise difficiles pour tous les pays, j'espère qu'on pourra reconstruire des relations avec Tortosendo, avec Pontacier, avec E sendo o Salich. objetivo voltar a reconstruir uma união, não é? Isto é importante no pacto de amizade entre Tortosendo e Saint-Genis. Queremos que a germinação, a Junelade, seja uma realidade, próximo ano, daqui a 2 anos, e vamos fazer tudo para que os jovens do Tortosendo venham a Saint-Genis, os jovens de Saint-Genis vão a Portugal. Em 7 petites délégations, il y a uma representante da Liga dos Amigos do Tortosendo. La Ligue des Amis de Tortosendo. A primeira vez que o Tortosendo veio a Saint-Genis foi o grupo coral da Liga dos Amigos. Ça a été le cœur des... Vanessa, c'est da Associação da Elle Liga fait partie de la Ligue des Amis de Tortosendo, Também é escritora. qui est aussi écrivain. Escreveu livro sobre o Tortosendo para as Elle a crianças, écrit un livre sur la réalité de Tortosendo, mais pour les enfants, que vai ser apresentado da Esquerda em agosto. qui va être présenté en août. Eu estou aqui com muito orgulho a representar a Liga dos Amigos de C'est avec Tortosendo. beaucoup de fierté qu'elle représente la Ligue des Amis de Tortosendo. Trouxe algumas revistas trimestrais Elle a amené do des revues nosso, trimestrielles, de publications trimestrielles de cette ligue, umas músicas e uns postais antigos des CD et d'anciennes cartes postales. e uma peça de teatro escrita por um fundador da LAT. Une pièce de théâtre qui a été écrite par un des fondateurs de la Ligue. E claro, o meu livro para a Et biblioteca. son infantil. livre pour la bibliothèque. Uma foto lá fora, lá nas portas. Lá entre a Maria. Melhor é cortá-lo, senão. Mas foi com grande prazer e amor que eu fiz tudo por vocês. Então, uma próxima vez, já o disse aos meus colegas, já o disse, uma próxima vez quando vem uma delegação de Tortosendo, ocupo-me só da delegação de Tortosendo e não há cá festa nenhuma. Visitas, é só visitas, cai muito sítio bonito, mesmo bonito, a visitar. Só temos que agradecer. Foi uma satisfação enorme estar aqui a comemorar o Dia de Portugal, a receber os ciclistas que vieram desde o Tortosendo até Saint-Genis.
fait, il faut vraiment avoir du courage pour le faire. Et les moyens physiques aussi. Bravo, 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 comprendo il suo processo, bravo. Un même homme, au nom de l'association CESDI, au nom de la mairie et de tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation extraordinaire, je voudrais qu'on le souhaite un grand merci, un tonnerre d'applaudissements. Caminho nortear numa alegre chilreada é Tortosa que vai passar, terra de trabalho e cor e de gaiatas morenas, de certezas de amor, em ouvidos de penas. Todos em novela terra, sempre aos e presentes, buscando a reserva, no lindo rival da baia, tem os seus pés, a beijar o sol legal, todas Marias e os Zés, para trocar seus madrinhais. Em dia da Romaria, Senhora da Oliveira, toda a gente revoltia no balneário da feira. Há foguetes a estalar, pinga a sardinha na broa, e o povo para se cantar, todos em todos em novela terra, sempre a rosa e prazenteira, encostada na serra, no lindo rincão da baia, tem os Zés a seus pés, a beijar o sol.